Padme Hum. Om Mani 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 Padme Hum. Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme टाढो जाइदिनु होला प्लिज।
प्लिज यदि तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गरेछ लु दाजु भाइ 대다 탐제나 레다 차제호 상보 제베 멜론도다 야와 담제 이징의송도 생계 되년으로도 야와간라rab도 차살로 대제다나 되니 산제나 산제세제나죠 대다 세제 야나 마르바 담제 야와 다게 강원 대다가와 메세자 양제 양라 자소 저근지 자와 근지 연대로 제제 대오라 샤와 담자 다지 대다 남다 조마도 조다 말메 조다 도그 담바에 자와다 라네 저거제 나사 담바 남다지 체마 풀마 르르 냠바다 베베 제모라 파베 저거제 자와다 라네 저거제 라메 자체와다 자와 담자라야 상보 절라 대베 도다게 자원별라 상세 셔와지 두자제나 데모와 르당하다 디제 이제야 데바다 제제바 제제바다 담자다게 소소로 샤 소지 자와 건다 상제스 랑제 남다 로다 밀라다 로 근지 선능 강라야 대다 근지 저소다예 강나 저저제데 담마다 장저 담바 상제 다게 담자라 콜로 라나메와 고가 양에 다데 가제데다론 도와고나 베제데 깨버려 신게되니 쇼보야 다게 태모 럽저서와제 상세와다 제제샤와다 제소야 그제소와예 겨워 중세 다게 제서와 탐제서베 상주신고
अहिले भर्खरै विशिष्ट भेनरेबल बोको रिम्पोचेबाट हिज होलिनेसलाई मेन्डल अफरिङ भयो र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लाउँदा म यहाँ विशिष्ट लामा पेम्बा छिरिङ यस धर्मचक्र आयोजक समितिका अध्यक्ष उहाँलाई स्वागत भाषण राखिदिन भनी म यहाँ निम्त्याउँछु। विशिष्ट लामा पेम्बा छिरिङ। 도질링 사후기 서기야 미만이 텐슈 소와타바터 베기 최신이지 우티 라나마치바 점린시대 대변천부 공사 정권 정부 초 네가 산에서 샵서 괴버 돌링 정권 낭베 미리 보티야 따망 셔바 텐종 두바 열모 렙자 구릉 젤리두베 다르마차크라 50 속반에 서기야 미만 지 삽슈데 kadin lame du che shujudam dare zegur pebe latu jeshe namba da wande kha shungshap namba sokpa chidu kha luptu namba chela samdi tashi dile shuwadan chapshi konsa chone sewe sungjo da kalup samunam samme thola chane langdur nyamne chushin zero na she regu shugin I, on behalf of Darjeeling
Buddhist Dharmachakra Committee welcome His Holiness the 14th Dalai Lama, spiritual and temporal leader of Tibet and greatest ambassador of Ahimsa of this century. It is our share to good karma that Your Holiness is amongst us this time and imparting us the profound teachings of Buddhist thought and practices. Thank you, Your Holiness, and thank you for coming and making us more enlightened and better human beings. हामी सबैको साझा आग्रहमा आज हामी माझ बौद्ध धर्मगुरु परम पूज्य 14 दलाई लामाज्यूको शुभ आगमन भइसकेको छ। सबैको शुभकामना र शुभ आकांक्षा चिताएर हाम्रो यस भेगमा आज पाँचौं पल्ट उहाँ आउनु भएकोमा सबैको तर्फबाट हामी एक मुष्ट कोटि साष्टाङ्ग दण्डवत सहित स्वागत जनाउँदछौँ। यसरी नै उहाँसँग साथ लागि आउनु भएका अन्य सदस्य टोलीलाई पनि हामी हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदै स्वागत गर्दछौँ। बौद्ध धर्मगुरु 14 दलाई लामाको 4 दिने प्रवचन तथा अभिषेक छेवाङ कार्यक्रमको धार्मिक समारोहमा उपस्थित भई शोभा बढाउन आउनुभएका सम्पूर्ण रिम्पुछे लामागण लमिनी अनि भान्तेहरूलाई पनि हामी हार्दिक स्वागत जनाउन हाम्रो नैतिक कर्तव्य ठान्दछौँ। स्वागत भाषणको क्रममा भारतका विभिन्न राज्य अनि छिमेकी राष्ट्रहरूबाट उपस्थित हुन आउनुभएका भद्रगण एवं भद्र महिलाहरूलाई पनि हामी स्वागत टक्राउँदछौँ। अन्तमा यस पुनीत अवसरमा सामेल हुन आउनुभएका सबै धर्म अनुरागी तथा उपासक उपासिका अनि साधारण जनतालाई पनि हामी मनैबाट स्वागत गर्दछौँ। यस्तै अति नै महत्त्वपूर्ण अनि पुण्य अवसरमा हामी सबैले शान्तिपूर्वक उपस्थित भएर परम पूज्य 14 दलाई लामाको आशिषले आफू मात्र लाभान्वित नबनेर अरू समस्त प्राणीहरूलाई पनि मङ्गल होस् भनी शुभ आकांक्षा राख्दै आफ्नै स्वागत भाषणलाई म यहीँ समापन गर्दछु। वर्तमान धर्मचक्र समितिको बारेमा 2-4 शब्दहरू राख्नभन्दा अघि यहाँ मैले बौद्ध धर्मगुरु परम पूज्य 14 दलाई लामाज्यूको करुणामयी शुभ आगमनको पृष्ठभूमि विषय अति छोटकरीमा जानकारी यहाँहरूलाई गराउन जरुरी ठान्दछु। विगत 2001 सालमा परम पावन 14 दलाई लामा सिलगढीको सालुगढा आउनुभएको बेला दार्जिलिङमा पनि उहाँको पवित्र चरण कमल राखिदिने हार्दिक निमन्त्रणा हामीले टक्राएको थियौँ। तर कतिपय कारणहरूले गर्दा उहाँ आउन सक्नु भएन। त्यसपछि हिमालयन बौद्ध संस्कृतिसँग हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएसनको एक प्रतिनिधि टोलीले उहाँलाई लाभाको गुम्बामा दर्शन भेट लिँदा पुनः निवेदन पूर्ण निम्तो चढाएको थियो। यसपछि 2002मा बोधगयामा सुसम्पन्न भएको कालचक्र धार्मिक अनुष्ठानको बखत दार्जिलिङ किदुचुको एउटा प्रतिनिधि मण्डलले दर्शन भेट गरी त्यसै ताक दार्जिलिङमा आइदिनु होस् भनी निमन्त्रण टक्राएको थिए। त्यसै बखत उहाँले हामीले चढाएको हार्दिक निमन्त्रणालाई सहृदय स्वीकार गरी दार्जिलिङ आउने पूर्ण आश्वासन दिनुभएको थियो। आश्वासन आएपछि उहाँहरू खुसीसाथ दार्जिलिङमा फर्केर आए अनि कार्यक्रमलाई साकार रूप दिने उद्देश्य लिएर दार्जिलिङको सबै बौद्ध संस्था गुम्बा अनि बौद्ध धर्म अवलम्बीहरू जस्तै भोटिया शेर्पा तामाङ डुक्पा योल्मो गुरुङ लेप्चा र सिक्किमिजहरूको प्रतिनिधिहरूसँग सभा गरी परम पावन 14 दलाई लामाको भव्य स्वागत र कार्यक्रमलाई पूर्ण सफल बनाउने प्रबल इच्छा लिएर सर्वसम्मतिको निर्णय अनुसार 23 जना सदस्यहरूको एउटा कमिटी गठन गरियो। त्यसपछि कमिटीको नामकरण हामीले दार्जिलिङ धर्मचक्र समिति भनेर राख्यौँ अनि यस कार्यक्रमलाई समितिले दार्जिलिङको तिब्बती कल्याण अधिकारी टिबेटन वेलफेयर अफिसर श्री कर्मा छोयाङलाई पनि यस कार्यक्रममा सामान्य अधिकारी अथवा कोअर्डिनेट अफिसरको पदमा राख्यो। त्यसपछि 23 जनाको कमिटी बनियो। अध्यक्ष लामा पेम्बा छिरिङ, उपाध्यक्ष
श्री एमएस बमजन, श्रीमती एसएम पाल्जोर, महासचिव श्री टीजी भोटिया, सहसचिव रिग्जिम भेन्चुङपा, सहसचिव श्री छिरिङ वाङदी, कोष अध्यक्ष मेजर आङफुर्बा, सहकोष अध्यक्ष मेजर चुम्बे छिरिङ, जनसम्पर्क अधिकारी श्री छिरिङ दोर्जे, प्रवक्ता श्री पासाङ छिरिङ, प्रबन्ध अधिकारी श्री एनटी भोटिया, प्रबन्ध अधिकारी अर्को श्री पासाङ योल्मो, अनि कार्यक्रमकारिणीको सदस्यगण श्री पेमा भान्ते, श्री पेमा भोटिया, श्री पेम्बा छिरिङ, श्री फुर्बा दोर्जे डुक्पा, श्री टासी ठगवा, श्रीमती रिङजिङ वाङदी, श्री एसएम लेप्चा, श्री तेन्जु लोडर, श्री नाम्से, श्री दोर्जे छेतेन, श्री आरबी गुरुङ। यसरी दार्जिलिङ धर्मचक्र समितिको तत्वावधानमा आयोजित यो कार्यक्रमलाई परम पावन 14 दलामाज्यूको हामीलाई विभिन्न धर्म दीक्षा अनि प्रवचन दिनुहुनेछ। 4 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम यस प्रकारको छ। 37 बोधिसत्व आचरणको पाठ अनि अष्टशोलिकी मधुसूदनको अभ्यास, भावनाक्रम द्वितीय र 84 आर्य अवलोकितेश्वर का आयु अभिषेक र अमितायुषका आयु वृद्धि अभिषेक प्रदान गर्नुहुनेछ। उहाँको यस्तो महान शुभ अगमनमा अन्य कार्यक्रमबाट हामी सबैले धार्मिक लाभ उठाउनेछौँ भनी समितिले दृढ विश्वास राखेको छ। उहाँको विद्वत्तापूर्ण तथा ज्ञानवर्धक प्रवचन सुनेर उहाँले देखाउनु भएको बाटोमा हिँडेर एउटा खुबै सुन्दर अनि आदर्श समाज बनाउन अघि बढौँ। यस्तो अठोट अनि एवं विचार मनमा लिएर भविष्य काम गर्न कोसिस गर्दा हामी आफूले भाग्यशाली ठान्दै यो अभियान सफल बनेको ठान्छौँ। अन्तमा यो ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान भरिएको 4 दिन हामी सबैले अनुशासन पालन गरी आफ्नो धर्मगुरुलाई मनैबाट आदर सम्मान जनाऊ। सत्यनिष्ठा अनि कर्तव्यपरायण बन्दै कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्वक सफल बनाउन भन्ने हार्दिक बिन्ती टक्राउँदै धर्मचक्र समिति 2003 को अध्यक्षको सम्भाषणलाई म यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद। यहाँ 잠시 더 왜 잠시 매도 되게 본종 버스게 렘보 더버 제베 고샤제 제베 제바브 대시 다다 대시 자메제 나조 예게 제라 밤에 바자웨 셰세 로조 덴바게 게조린제 나라조이 विशिष्ट लामा पेम्बा छिरिङ प्रेसिडेन्ट धर्मचक्र कमिटी, उहाँको यो स्वागत भाषणको निम्ति हामी उहाँलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। र अब कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै लाँदा हिज होलिनेसको आशीर्वाद लिएर हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै लाँदा अब तामाङ कम्युनिटीबाट अल इन्डिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसनको तर्फबाट यो स्तुति पत्र प्रस्तुत गरिनेछ। स्तुति पत्र प्रस्तुत गर्ने यस दलकाहरू हुनुहुन्छ श्री एमएस बमजन, श्री लाक्पा छिरिङ, निमा तामाङ, प्रसङ तामाङ, मिस नर्जेना, मिस अदन्तिता अनि मिस मोना। Yangla chenden ngansinam dorje lingla phebjon shusi gongsa kyabje hise narbu rangjong yangla choiri deninga dona dhan shubase yanga de mogon kadina chen pulwana mula Kyaje hise narabu chorangba phebjon pase chohilba namsaling mogono changma lasi pinji yang mogon nangba sangge gamri brabaten choiri sen thamba gadenon lanama sen salvamula 조강 남사 열와바리 지와 모건 다망아 단바가 되는 갑데히세 너로부
yang la cho iri than se nam la nam se mo ki bo salva mu la ai la nga sung gam se choi la nam thar wang lung che wang thop si nam yang da rang da so nam kal na sang bo man ba mu la Licha no no chu nam sa ling ri korwa jalwari phebjon khaba gamren thange bisi molam prasinam ise narbo aila kucheri bisi tasi dele sema polan mula laso 啊，土鸡血，土鸡血，定下的。 第二年的看到去，啊，看到去，念书，起了，对，呀，土鸡血，起了，土鸡血。 अब यो स्तुति पत्र प्रस्तुत भएपछि हामी कार्यक्रममा अब सोझै आउँदैछौँ अब सुरु हुनेछ आरम्भ हुनेछ महामहिमबाट हिज होलिनेसबाट प्रवचन Ja, da köra stödja kanske homo ändå sammanhållet skäliga ändå det da lokologisk geliga ja det dåslen jag särskilt lepche ändå det kan sammanhållet 그게 다 대바도 덤지 요함에 버셔제 반남주 가족을 그게 뭐냐라 좀 뭐임바 그래서 나한테 도스리 시작 가보죠 투체시 쇼인 आज यहाँ धर्मचक्र समिति लगायत यस भेगका सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बी जनताहरूबाट जुन मलाई यहाँ निमन्त्रणा गरेर यो धर्म प्रवचन गर्नको लागि दार्जिलिङ क्षेत्रमा निमन्त्रणा गरी यहाँ बोलाएर मलाई जुन स्वागत गर्नुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु 다질링 시드잖아요. 아무다 춘주거네. 당도 별이야, 해살이야. 아니. 제 갈림봉 다질링 이제 강덕사로 그래서 심단이로 지다 지금 딱와 코대할 정도이야래. 요 엔다 가데 전조가 차네. 아까 누브졸로 대대잖아요. 다질링 레야디. 아니 양양레기 야마래. 뒤로 마토. 에다 데리 양자 도슬레버디 रास्ता कहाँ छौं यो दार्जिलिङ क्षेत्र कालिम्पोङ गान्तोक लगायतका क्षेत्रहरूमा म पहिला पनि धेरै आएको थिएँ र अहिले पनि यो दार्जिलिङ क्षेत्रमा आएर तपाईहरुको माझ मैले केही कुराहरू राख्न पाएकोमा म धेरै खुसी छु या 知道的पोइन्टहरु चाहिँ इंग्लिशमा 제제는 가르쳤나现在当然的年在家族的这样的商业委屈但年限期的搞不中搞的时候呢做这样子大概是那个预备哪里呀盘面呢但商业委屈些蛮估计了这这生活印度上呢我让说每日看了一百那样说人力판매기 다 쳐들이 쇼 이 균지지야디 꼭 그거야래 잠보야래 자 진리인도 빠나지 노조 계급주 나라 나는 주다 지금 가서를 산지게 쳐 모두들 세배 거도를 세배시 럽되게 노조 계급 나는 소수 판매기 쳐야지 다 이슈 조를 규배 주로 산다 차되게야래 진리인도 산에 소수 판매기 쳐야지잖아요 여그래마다 제 산재의 처리야. 양즉 아사소로잖아요. 야오케 야마를 쓰되기.
어때 대신 전에 말한서 때다 배가 소울 교배 아니 저 속불에 저 대대 된다게 변하다 도시는 서글이요 되베 그냥도 담아이네 지 어다 된대기 판매네 마다 산재배 취칭에 그냥도 되게 소소 판매기 취다가 제시하나 그 법령어래 담바래 폭상어래 그래서 인상 들들 그냥도 산재기 취 망에 모두 제하기 그거 중어디 말시라 가보죠 र आज म तपाईहरू पहिलेदेखि नै बुद्ध धर्म मानिरहेका मानिसहरूको लागि बुद्ध धर्मको प्रवचन गरिरहेको छु र म विदेशमा जाँदाखेरि पनि पहिलेदेखि नै आफूले मानिरहेको धर्म नै मान्नु राम्रो हुन्छ भनेर भन्ने गरेको छु त्यही अनुसार तपाईहरू पहिलादेखि नै बुद्ध धर्म मानिराख्नु भएको मानिसहरू हो र तपाईहरूलाई सुरुदेखि नै बुद्ध धर्म मानेका मान्छेहरूलाई बुद्ध धर्मको बारेमा बताउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ र हामी तिब्बती मङ्गोलियन लगायत यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरू पहिलेदेखि नै बुद्ध धर्ममा मानिराखेका हुनाले अब हामीले आफ्नो धर्ममा गौरव गर्नुपर्छ र जुनसुकै पनि नयाँ धर्ममा जाँदा मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ र आफूले पहिलेदेखि मानिरहेको धर्म किन मानेको त्यो कुरो बुझ्नुपर्छ र पहिलेदेखि मानिरहेको धर्मलाई अझ बुझेर अझ राम्रोसँग अभ्यास गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईहरू बौद्ध मार्गहरूको अगाडि म बुद्ध धर्मको बारेमा केही कुराहरू म राख्दैछु 다잖아 냐라 당고대 구조제된 도지 송야인다 장스데 같이 샤베베 투도리요 예버스 레레그레 이나 팀에 데 um자라 비제베 어야 저는 게 구조제된 도지 송시 र सुरुमा यो भगवान बुद्धको एउटा सूत्र छ जसलाई चाहिँ त्रिरत्न गुण स्मृति सूत्र कोन्सोक जेटिनकी दो भनिन्छ र त्यो सूत्र पाठ गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु 그래서 지금 매만 지진 개대지 구조제된 도 지르다 로로 매방 지금이 배시 매비체 드리면이나 다 간다 산제 군조 추군조 긴두 군조 선에 군조 송부되기 다 연대 야 템베타네 아니 야 대바야 셋업 지잖아 아니 야오야래 र यो सूत्रमा बुद्धका गुण धर्मका गुण र सङ्घका गुण साङ्गे छ्यो र गेन्दुन तीनटाका गुणहरू पञ्चोक सुम अर्थात् त्रिरत्नका गुणहरू बयान गरिएको छ तपाईहरूलाई यो सूत्र कण्ठस्थ छैन भने पनि यहाँ अहिले पाठ भएको बेलामा बुद्ध धर्म सङ्घ तीनटाका गुणहरूको सम्झेर उहाँहरूका अपार गुणहरू सम्झेर भावना गर्नुहोला 탐제 캠발라 자세노 딜라 산제 좀된데 데네 대신 샤바 다점바 소베 산제 바다 샤바 덴바 다와 샤바 제데 겐바 기보도 칼로 조와라나 메바 바다 메나제 덴바 산제 좀된데 소 대신 샤바 데네 사남 다게 주덴바 제 사와나 쉐메사와 세베라 jambo namje de namje she beje zambo namje cha namje me do jambo je ramro tumbo thona me demba me ba debe me ba nam la ma ba shero zege me no ba to nam la zewa me ba semje tamje dambo sanjo semba namje ya phambe ga sa namje gebo nyange de debe chongje dong jo namje debe she ba do me ba bo ba samje me sung nam ba da ba yang yang ba gu she da ge cho me she ba gu sung ba me ba de ba da ge ma ge ba so da ge nya wa ma ge ba su me ba da da ma de wa du nge da nam ba jo wa pom bo Labdo namba jawa kanam da me tenpa kishe nam damba dewa na shinto jawa yonso dungwa da le namba jawa siva le jawa cho le gawa yeshe yonso zaba dewa da ma shenpa da 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 jungwe sanje chumde de damji kishe la dewa nyang dewa la me ne pa yang da pa nike ta la
Sinjan Tomje La Sikbe Sala Shukwa Ni Deda Ne Sonje Jumde Namje Kuche Yende Yandaba Nanzo Dambe Shene Tomaran Jewa Bardo Jewa Tamar Sambo Singjo Sambo Manjeba Yonso Zoba Yonso Dawa Yonso Chimden Dege Che Lekwa Songwa Yandaba Dongwa Nemeba Deshaba Mewa Nyawa Dongwa Di Dongwa La Diyaba Kewa Namje Soso Ranje Rekwa Jewa Jumde Deje Zombe Shuduwa La Lekwa Damba Nyebara Jungwa Zobe Janjo Don Chora Jeba Medemba Medemba Mejin Duba Dan Demba Damba Jeba Jeba Lekwa Shenbe Gendune Lekwa Showa Lekwa Showa Changbura Showa Tembura Showa Temmo Jebe Chaje Zo Jeba Sanam Ye Peje Shen Yun Yong Zo Jungwa Jembe Jembe Ne Zo Jirwa Gundo Jembe Ne Zo Jirwa Shenbo Ganze Aganye Zo Yedanze Sajen De La Gomba Dembo Ne Gane Jiden De Na Choje Zon Deze Kewa Jela Shaze Lo Namda Gunga Shodo Sosawa Yeshe Kyazo Sejen Dembo Tabo Jiden Sunda Lame Wa Gombo Chonye Kyola Shaze Sanjo Dembo Jimin Dawe She Sando Noa Kyola Shaze Lo Deje Jenda Seba Suma Nyame Kenjin Kyola Shaze Lo Gombo Toji Chendembo Tamje Kimbo Dembo Bo Sana Yende Gyazo Shin Deje Shala Shaze Lo Tabe Deja Jawa Yoke Nyezo Le Junshi Chikdo Dendong Shokyo Ba Shikyu Shala Shaze Lo Chene Chowe Lamyang De Lava Dalara Shige Dambo Yende De Kintu Layang Shaze Lo Jia Misha Shinkyo Puzon Soba Je Rangye Sene Yonso De Nene Sanje Demba Karma Rabri Marme Dan Gyuma Seba Shobo Dan Mela Loda Dinda Wo Duje Chenan De Dan Da Sanan Di Tamje Ziba Nye Tomne Nye Bedana Jaga Na Je Palo Rabri Zibe Salen Zhuwa Zhuwa Shu Achana Din Jede Ene 다 점된 데기 가서 우리 그게 사바다 자체에다 추분 왜 진이지에만 난게 접도 풀도 초도 교바디 실제 파도 침바스는 시진기 중딩 말이 다 대난게 님부 뒤버지 남중아도 된대하게 실용님부 시진년가 봤어요 배지들이 자자다 나도 남주 다와지 된대기 열라지 네미 인도ኛ라 더리 얘는 시진 실용님부 지 송시다 자상가 다 실용님부가 저 때문에 그돌이 지신의 매망고 제로를 유셰셰 아다 게실로를 매베 있나요 아니 더버 좀 된대기 아니 천남기 배 인루 배 담바니를 쌈데 아니 천남기다 아 탄예배 아니 가서 우리 그게 인루다 터도 그 인루 과라야다 숭셰배 뭐네배 캠발라나메 봐 대안이 쳐도 저거 뒤지쳐도 아니 자원이지 첨부 가서 우리 그게다 domper 잡아 인도산에 되는데 좀 된대기 캠페인 연대다 제외 연대 로리아 샤워 제제 아니 담바거든지 뭐네 콩기배 서버다 자체에 주주 수보대비 시부지래 삼부지 이 당원 첨부 관에 담바도 년대나 야구 연구래 अब भगवान बुद्धका उपदेशहरूमध्ये उहाँका एकदम विस्तृत तथा गहिरा उपदेशहरूको सार संक्षेपमा चाहिँ प्रज्ञा पारमिता सूत्रहरूमा बताइएको छ ती प्रज्ञा पारमिता सूत्रहरूमध्ये अहिले हामी चाहिँ सबैभन्दा छोटो प्रज्ञा हृदय सेराब निङपो सूत्र पाठ गर्दैछौँ र तपाईँहरूलाई पाठ गर्न गाह्रो भयो भने यहाँभित्र बताइएको कुराहरू जुन दुई सत्य समृद्धि सत्य र परमार्थ सत्यको कुराहरू यहाँ बताइएको छ र भगवान बुद्धका गम्भीर उपदेशहरू यहाँभित्र रहेका छन् भन्ने श्रद्धा गरेर बस्नुहोला र भगवान बुद्धका प्रज्ञा सम्बन्धी गुण उहाँका करुणा सम्बन्धी गुण र उहाँका सामर्थ्य अर्थात् उहाँका बल सम्बन्धी गुणहरूको अनुस्मरण गरेर यो तिनवटा यो तिब्बती भाषामा खेन्पा चेवा र नुपा
तिनवटा भनेको चाहिँ हाम्रो हामीले भगवान बुद्धका मूल गुणहरू के हुन् भनेर सम्झिँदाखेरि उहाँमा सबै धर्महरू बुझेको प्रज्ञा छ, सबै प्राणीहरूप्रतिको अपार करुणा दयामाया छ र प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्न सक्ने क्षमता छ र यस्तो क्षमता भएका बुद्धप्रति श्रद्धा गर्छु भन्ने भावना राखेर यो अब हामी सेराप निङपो अर्थात् प्रज्ञा हृदय पाठ गर्दछौँ। अब सुरु गरौँ।
관계 대신 저와 가봐 매봐 제매봐 샤바 매봐 담매봐 와매봐 담매봐 다대대매 대제매 저반이 제시매봐 사베사 예만한 제 담바대가 사세 갈때 체매 시위에 남에 셈제 내라 교수 가와라 탄기발라 예신어도 해에 자민 도와 여기 너베신데시다 그냥 될라 못차 멘데시지 대에 가와라 탄기바 예신어도 해에 케니 시위에 남라 나와 때네 마슈 켈라자위 그거 챙에서는 트이 가와라 탄기발라 예신어도 해에 자네 시대 대비 땅게 된데 자죠 구제 수설렘바 구제 강제 땡겨서 Jamling chi de pe kyam gon ten sing gyacho chen sig ku sa lun pa ku che kal ga ten so klas galwa diru jon pa dak chak so nam kal de si về làm nè xem trên đê là đôi số là thang khi ba là đi chỉ nur bu phê phê gà la
hishi nurbu fefe jamling towa yogi novel shide shinta ful kyang dile ngocha ayon ten sijdiin ya 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 kini si velam na ngalwa tene mashu kesal jalve go ka chingon sode tuin gavala thanki wala hishi nurbu fefe gavala thanki wala hishi nurbu fefe jamling shide tepe kyam kon tenzing gyacho tenzing ku salon pa aku che kalge ten soklas gavala thanki wala hishi nurbu fefe 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 लेप्चा शेर्पा समुदायबाट जुन चाहिँ अहिले यहाँ स्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको नेपाली अनुवाद यस प्रकारले छ र तेन्जिङ लोटु शेर्पा ज्यूबाट प्रेसिडेन्टबाट दिनुभएको आज परम पवन बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा स्वयं एक शान्तिको दूत भएर यस भूमिमा जन्म लिन भएको औ आज हामी सम्पूर्ण भक्तजन आज अति नै सौभाग्यशाली छौँ जो स्वयं आज उहाँको मुखार वृन्दबाट उहाँबाट प्रवचन सुन्न पाइरहेछौँ उहाँको दीर्घ आयुको हामी यस स्तुतिद्वारा उहाँको दीर्घ आयु साथै उहाँको कामना राख्दछौँ सम्पूर्ण भक्तजनकोबाट र यसरी प्रस्तुत गर्नेहरूमा सम्माननीय श्री नवाङ गम्बु पद्मभूषण भारतको पद्मभूषणले सम्मानित हुनुहुन्थ्यो र आर्टिस्टमा मिसेस डोमा शेर्पा मिस तेन्जिङ डोमा मिस डिकिला मिस डिकी मिस पेमा डिकिला अनि केसाङ र अन्तमा सोनाम शेर्पा उहाँहरूले यस प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नुभयो धन्यवाद 다들 다감 ngam khangsa siddhata de jodang liya enda 되게 심주蒙古前呢到但jodang mendawa de yung yare 강다야 나랑 사말로 다 규리야 지 거두이네 다 나오 냐벨로지 거두이네 온데기도 와 나오 냐벨로디기 미야게 나지 그 여타주래 나스야지 여네 아니 나 동네면도 봐 대원도 봐 근데 랑랑게 용되게 여래 다나 가는 데는 딱배 풍봉아 될래야 다야 심주 쉐베이나 차라 먹고 여버래 다 된단게 해지 변호 조셔를 다 해지 남시지 홍보해야 돼 조셔처리 여래 다 나버셔봐 말아 좀 넘기다 내 셈스 세대하시도가 내 셈세대하 셈사시도가 와다 델리 다도 조셔지 가래슬라나 변나 말아 지 조지 센서그 디두다 조지 류서그 디두니부티 도레이나 센서그 디두디 슈크셔리샤
그 누베체리 배나 류리야 지 나자 슉착부르지 충분히나 즉 생문나리야 양직배 다 레줌제 상당에서로 양지 고연님이 상당에서로 아니 더동 부게다 로베 가서 우리 고모를 주버시면이나 동링기 당신냠지 상료탄에 동링기 미관자 제투버 중나 류리야 소화동에 슉착고 요아레디 이내 생문나리야 다 거쳐서 삼배탄에 즉 동해 용주처라 즉 소소배 가서 우리 그게 가서야 할 텐데 그 용퇴야지 또가 용퇴야지 이번에 대사도 마세베 나란주 지 배나지다 소소 톱 과선라고 지 민루든지 지다 양나 즉 쇠래로든지 지다 라야가 된다 배나 류제제니 깔에 시부스텝체 왜 류게도 되게 배 깔에 시부스텝도 와 류소기 동에 디디 그 간다지 소소 셈리야 지금 이 침배 지다 담년다라고 지 균도롱준으로 된지시다 토비하게 미유 샤체 디체도 류 깔레제버디 괜을 친샤다 강해 용주 섭리야 배 셈리야 배 고제유 사배소로 된지다 로코야 이거도 다 텔레 독데 셈로 뭐지버 시부 지여베이나 아니 지 류기 류소르 대화배 푸수서버 지여베이나야 가다 셈기 동에디 시기는 도구면도 봐 배는 가라서 지금 미전데 벤조 롱주 배 푸수서버 지 담년자 지 딱간다배 지 센디베지 튠진베 여자로베 차상로베 시부지기 뷰타고 예베이나야 셈 투세 셈 뭐지버 시는 거인데 용되기도 와 어다지 셈 뭐지버 디견베 아니 집에 니 먹고 서로 지게는 파견 샤야 서로 아니 지 다든데 타네 지 가서를 그게 창다 아랍의 최미통 대관으로 아니 타마 최미팅 지 냐다 태양 서로인데 용되기도 와 간다고 류기 튕긴다 차상 열에 있는 셈머지부 제제 근데 용되기도 와 자상가 셈지 동에디 류기 지 가서를 소화 대회 파스기는 도구면도 와 류기 동에디 셈그 소화 대회 이 대화 되게 파스기는 도구도 와 자 근데 인도 류심님이 나네 셈지 조차 임버디 해지 세버레 자 근데 인도산에 다 셈달래야 양 건드지래 삼담이나 빼는 거 안줘 다다된 거 안줘다 제 가족으로 그게 천지디 살이야 안줘다 뒤세 예배 크두기 야 내고기 시베 머럽지 너나 시 공연 시바 뭔도 줄심베 내고기 이기 시베 머럽지 다드네 양지 들이 안다 띵아 저 투야디 이리 봐 사로 살에 제래 그냥 돈도 치주 양 소수 샤리야 지금 별로지도 대대be 그돌이야 되게 소화를 그냥 제가 전세 떡과 참바지기 다지 참배 드르미기 통야다 나에 무슨 토야 용기야 말때 이네 되게 통화도 터버디디 참배 윤리야 양지 샤대야로 지금 용되기도 와 다드네 봐전에 아주 다 니년에 그돌이야 아니야 세두기 내가 그 참바디에 요 말이디 이내야 밀름 그 내가 그냥 지금 소화로 담아듯이 용대하기 야 시베를 뭘 찍도 가 왔다 야니 투부 대배 내가 그래야 딘데기 지 밀름 그 가서 그게 나와로 디디에 봐 가체 각케베게 소화 땅용으로 들어가는 대대야지기 야 내가 그걸 찍도 가 아니 가서 모자 답자로 지 중세 배 합탁하러 배 재미 깨는 내거기 야 시베를 뭘 찍도 가 다음 터도디 아주 치외 내거리야 아니 가서 지단 맨주기 맨배 아니 레바다 그 닝유야디 파가 닝유야디 파 균가체 닝유야디 참쳐다가 아니 레베나 차주야디 그 가주야래 근데 다 레벨 내가 잘 가서 그래. 진짜 가버리다.
대참을야 배는 거는 좀 미카셰 더동 답은 투 남주야 투동식으로 사람들 생각 용도가 도 전에 지금 니마 카시아르던데 링서던데 배 둔자 있으면 되기도가 풍부님보다 막게 제제 디네걸이야 당 안주这些可能是结果是什么呢 시바 차와지 시바 신도 차와지 디네걸이야 더동 풍부님보다 나를 유야되어 임바 도 제제 시바 차라 망고지 용되기도가 가다다 류기 배나 치외 내급기 치워외서 응원도 주니 델은 내외 내급이야 류기 다 류디 다시 로차사를 이내 안다 남시 참은 신세 대여바 인도산에 그 풍부 풍부 막에 버쳐져 그 풍부 요 버치면 저 되기도가 자도 도스인바 인도산에 가다 시발이야 차라 망고지 용돼야 되인바래 자장가 류심니기 나네 시바디 있고 소차 차기여바 인도산에 싸왕 가란즈 남 강사감 기부세대야디 풍부 나바전인베이는 풍부가를 때네 따와레스 풍부 시버전인베이는 풍부 실전에 따와레스네 다디 수풍 락바 매바원도 전에 풍부 시버전에서 세대기 열봐 자 디네임베 수미감도 볼 차샤나 자 디네임베 인도산에 따 가다에네 지레네 풍부가를 풍부를 때네 따와지리 디나네 소소디 시베 규디 소처기여바 인도 시베 규를 때네 따와 쓰여래 아주 강사 세대야 돼. 강사 그럼 기부와 nga 세대야 돼. 시베 귤을 떼냈다고 했어. 다 근데 인도산에 nga로 통마 여러 여마를 슬라버이나. र हामीले बिहान यो आत्मग्राह अर्थात् म अर्थात् आत्माको बारेमा कुरा गर्दै थियौं र त्यो आत्मा कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यो हाम्रो शरीरमा भएका पञ्चस्कन्धमा कहीँ हुनु पर्यो र त्यस्ता पञ्चस्कन्ध पनि एक थरी स्थूल र एक थरी सूक्ष्म हुन्छन् स्थूल भनेको हाम्रो बाहिर देखिने शरीर र यो शरीरमा खोज्दा आत्मा कहाँ छ त यो चाहिँ स्थूल किसिमको भयो अलि मोटो किसिमको भयो भने मसिनो किसिमको चाहिँ हाम्रो मन जसलाई चाहिँ नाम्पार शेर्पा भनिन्छ र संस्कृत भाषामा विज्ञान भनिन्छ यो मन कहाँ छ त यो मन के हो यो हेर्नुपर्छ र त्यो भन्दा पहिला हामीलाई यो शरीर र मनलाई हेर्ने क्रममा शरीरलाई दुःख भएको बेलामा हामीलाई दुःख भयो भने यो हाम्रै कर्मको फल हो र वास्तवमा यो मन भनेको के हो त भनेर भन्दा जसले विचार गर्छ अहिले यहाँ धर्म प्रवचन सुनिरहेको बेलामा जे विचार तपाईहरुलाई आइरहेको छ त्यो नै मन हो र यो मन तपाईहरु सँगसँगै हर क्षण रहिरहेको हुन्छ र तपाईहरु बेलुका घर पुगेर आज दिउँसो के प्रवचन सुनियो त भनेर सुन्दाखेरि धेरै कुरा बिर्से पनि यस्तो कुरा भएको थियो भन्ने एउटा सम्झने चिज हुन्छ त्यो पनि त्यही मन नै हो र तपाईहरु सुतेपछि दिउँसो के गरियो त्यसको आधारमा सपना देख्नुहुन्छ सपनामा विभिन्न किसिमका दृश्यहरू देखिन्छन् त्यो चिज पनि सबै मन नै हो र मर्ने बेलामा जब हाम्रो मुटुको धुकधुकी रोकिन्छ धड्कन रोकिन्छ र जब हाम्रो शरीरबाट केही चिज निक्लिन्छ त्यो निक्लेको चिज पनि त्यो मन हो भने कोही लामा गुरुहरू आफ्नो शरीर त्याग गर्ने बेला भइसकेपछि पनि 2-3 हप्तासम्म उहाँहरू थोकदानमा बस्नुभएको उहाँहरू चाहिँ ध्यान अवस्थामा बस्नुभएको देखिन्छ त्यो बेलामा पनि एउटा सूक्ष्म मन चाहिँ त्यहाँ रहिरहेको हुन्छ र त्यही सूक्ष्म मन भएको कारणले यो सबै हामीले यो संसारमा जन्म लिइरहेको छ र हरेक जन्मका संस्कारहरू हरेक जन्ममा जम्मा पारेका चिजहरू यसमा रहिरहेका छन् त्यसकारण हामीले मूल जाँच्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो अहिले थाहा पाइरहने मन त्यो थाहा पाइरहने मनमा आत्मा छ त्यो आत्मा कहाँ छ भनेर हेर्नु चाहिँ बुद्ध धर्मको मूल अभ्यास हो।